ADC Jongbari jesungno sampai fayo asukno thongrangni juda-juda bodol kholabo ongkhri lama-lamao bana kayo nok nogo kok afayo bota rock slaimano hapang kecham hapangno slai tubuimano ketal hapang taisa o bota rock no kecham hapangno chajakma tongkhe a kecham hapangno no taisa hapango tubuibo manphiru beshiba romoi ADC amchai naikolkha tipramotha beshibabo tipramotha ADC amchio tamtamo luko hamkrai samung khlaika aboni dadak sidak ground report 24 Raimabeli ADC constituency o faini salo tamo ungno sawimaya kebo Tabok ang Sarang Jati Narenturpra Roisabari under Sopaja Gonda Toisa Mahukumar Subdivision Roisabari Elaka Dina Rampara Hinjago O Parago ni Lukuro One Kabang Matungo hingga Orokaisa TTADC by Snamjak Kumpoi Academy English Medium Roisabari TTADC Urban Kajak 2023 hingga O school Kajak Mani hingga Oro Parani Borok Onek Tunggu hingga Jungta Bobe Kok Salaine Dina Ramparani Lukuro Kok Salaine Acha ini para Ani para ke Dina Rampara. Oh para no. Oh para no. Acha aboto Roisabari andar. Roisabari. Oh Dina Rampara ko koi poribar ka. 75 poribar. 75 poribar ka na. Ke o 75 poribar oro je tabok school to nungka. Ke o school lai pai hu khaimani. Wa yang sat phaimani ya gola 2010 nungka. Apon no bonne hote sang school man khata. Yang sat daje sat. Je sat ni bagoi bini অবদান bai manka oro. Bonne অবদান. Basu school basu class পর্যন্ত তো 1 থেকে 5 জোড়া. Ke agio 2023 ni agio o school kori pugo o parani asuk posatut poribarni je sarai chikon do bo school thangbe pore boro o soba wake ni maino kubar chine besi school tongo te high school tongo zaro obo 5 kilometer oksal nongni para bai 2-3 hocho kai ke 2-3 kilometer nge ba sarai rok chikon do nge thangai kosto nge tabok to iro nijini nokhlago school manoi basuk jora subida ongka belani subida ongka garden dog mo bang singka omote heke mamne bangoi belake khushi tebo borok khang khosene garden dog omoni pore ta bosang bosorobo ba 2026 obo जों omote kostala manane ongte garden dog ano koibo Gampai, kita kisah semua enggak aja. 2021 Raja Muta Maharaja ni nanti dia tu pramuta partik primani. TTADC patro sorcaloi tangga. Bo school ni to tanggai dikha. Bo school ni bate tai oino kuno development khajak de opara go dina rampara. O parabo development lekle krite omne sara apane kia na hoina len ke lama ichole khaino kha. Ate ichole ya tabe ichole khaibo. Koita ichole kro. Ichole eje yang somni prete somni ba o rasta kotoni main road ne hoite ke phaimani boto no ichole khairo kha tai fil khama ke tai ro khata Gai ni sarai ro kai bro ani sarai ke tabo masa siba apa masa senebo ta kole so pore to bo kole so pore gona sora kole so pore digi kole so ambai ke aro kaisa iro opara ni lukurok tungo ni para kai bodeo dinarang ini para deh. Dinarang Iro jentong no. Ngai school by kota ingro jalan. School tang mani to ang to silia. Nok para khai jamani pasu bosoro kana. Para khai jama to dekha no. Ta jumia para khai jaman to. Ai pro go school kare. Ai pro to school kare. Mungkin ta TTADC সরকার থানায় 2021 যে নির্বাচিত গই রাজেশ স্যার থাইমানি পরে দে মানমানি স্কুল অবনি পরে no mana. Ikai o school kori pugo nongni sarai rung no pa nongni par ni ya phana oino nongni parani borok to sarai rok tungo bogno ai pugo borok phung lekha Maina kumaro pasuk cha Maina kuma 3 km di salna 3 km
200 টাকা নাই ভাড়া যেত 10 টাকা ভাড়া 10 taga bara robi matang engke tabuk to nongni nokra go manka school engke tama sanai takai khola ga school mane hamka pele nini sarai rok pas class ro pore ani joto college ka jakaisa class 8 tongko kaisa maina kumar pori engke har ke acha nini para lai nini para ke pora anu biru ke dinaram para go nok or para khai chamani koi bosor kaja anu tak tai sada sina nung gira Para lai nung ngasa ya sungi 한국 숲이 singla hamjo phale mani se jota kayo 사무노니 samna angkai gonda Oke, sorani nini sarai kakai bosor kota anu sarai timjana ka baso kelas ro pore pahiru pori yo iro kaisa oh ini school lo pore yo school kaisa pori yo ka kaisa main school pore school engke to agio nung to tai pore yo school to mani bagi ro pore ro bani bagai ba ma pore ro ka engke hamde hamja kan ing hamjaka master ro phari phai 파요 class ro pore master koi jon ka 서이잖아 서이잖아 가고 마스터 ba morning school se soi jona ka go motamuti school la angge gam sile nadi o school morning school se soi jona master ka go ingke motamuti gam no hinmago o khumpui academy school ingke oboni bagoi thangnai TTADC EM Rajasthan pura bo 5 bosor chamani bini je development TTADC ta pasuk jarab development ka obono tuino chung cherei nai layo ar ka sab khugbe koksanai nini bumung khai 하시나 띠프라 nung ni nok 아니 너기나 람파라 i para khai chamani koi bosor ka nung sirisi 항상사람제 nung ka porni hamjok pe mane ang kayo may matparan ekoi roisabari lokal na bole nung gira puro go tongna bole ing para 이빠라 레똥야 nungjak na bole nongja ai puro go to ing school kare nung hamjok pai foi school to para ba botan 똥라이 똥거 똥파너 잉글리시 medium 몽자야 방라 medium মানে ইংলিশ মিডিয়াম মধ্যে 2023 sakan না hai bangla medium ইনকে tabok je thanai 2023 21 TTADC মহারাজা নেতৃত্বে ত্রিপুরা মোটা পার্টি 5 বছর সরকার চালই থাকা ইনকে 5 বছর সরকার নং জাতি চাজাকা 짜자게 তানি বাগে তানি বাগে চাজাগিয়া 바제 따제 마야니 바가이 스쿨 감라 마가 모야니 바가이 짜자게 플레 이게 따보는 안가르카서 koksunai EM sat nongni pararo phaya dai 하유 ogrum disha jede bana 디샤자야 jeni tak takcha hanamsu स्कुल गाम रास्ता गाम ongani nang play ja school master kebsuga সইজানা রকানা 6 জন কেলাই মোটামুটি চলে পেলে অনেকটা স্কুল তো जों নাইকা নিনি এসবি স্কুল গছে 2 জন টিচার কিন্তু ইউরোপাই নতকা মর্নিং স্কুল 6 জন কেবা jabu ke bangla তাবো খাই আর স্কুল গাম ফানা রাস্তা কিসা গাম খাই হামনাই প্লে ই চলিং ই ছলিং কে খাই এমনিসে ই চলিং বলে choling se ই ingo ছলিং se পুং তা nang দালাই অঙ্গ পিস খাই রাস্তা রাস্তা খাই খাই হামনাই প্লে ওয়াতে রং কাই সরাই র স্কুল থানা র কষ্ট প্লে আচ্ছা হামবাই বুকুবাই কক চালাই মাকা একে অবত TTADC এরিয়া নি স্কুল ইনকা বিনি বুকু যা সানা মুসু মানি বসাকা আর কিসা ই চলিং নো পিস রাস্তা খাইনানে অংথ ইনকা স্কুল নবো আর ডেভেলপমেন্ট খাইনানে অংথ ইনে বসাকা ইনকা হামবাই সয়াকারি নাইটুংদি আং স্রাংচাতি নারিয়ন ত্রিপুরা আং তাবক স্রাংচাতি পাই সাপাইজাক তো দুই বাই উহা 3 দিন কাহা जों গ্রাউন্ড রিপোর্ট লামানি স্রাংচাতিনি বাকাকৈ গন্ডা তো 24 রাইবা বেরি ADC নির্বাচন নিও যে নির্বাচন ঘোষণা রমানি পরেও जों স্রাংচাতি আং নারিয়ন ত্রিপুরা তোনি বাই 3 দিন কাহা গ্রাউন্ড রিপোর্ট লামানি থানায় 2021 যে ADC নির্বাচন রাজা মুঠাবাই চংজাক যে ত্রিপুরা মুঠা পার্টি যাই বড় 5 বছর তমা খেলাঙ্কা উন্নয়নমূলক কাম বা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক অবধি তুই উপনিয়ন পুলনায়া যাই এরকাইসা যাত্রী সেট মুখাইকাছুন বংকা এরিয়া অঙ্কা পাখি ত্রিপুরা পাড়া পঞ্চায়েত অঙ্কা পঞ্চায়েত ইসি ইরোজে kaisa open market set itu market set sebota yoga sebota sokok baik ini buta Ani bomo monjurani Tripura. ini para kai Ani para kai Pakhi Tripura para Ponchai kai Ponchorotan. acha nung moto paki para je bazar to angsarai pangchini mani
bे समय तो नो से जे तबो सुमुते आइसे 2021 राजा मुथाबाई चौधरी त्रिपुरा मुथा पार्टी सरकार एडिसियो 5 বছর চালাই तो अ 5 বছর नोंनि इ पार्टी त्रिपुरा पारागो बाजारो तमा डेभलप खाइयो खानो आगे तो डेभलप ताम बा उनानि दाबुसे जे नंमानि 2021 22 बाव उंगखा बाति फाइका फाइमानि परेयो इरो जों मार्केट सेट मांखा माने सिनि गरीब रंनि बागै जे मैगोथों थाइगोथों खानाय रावफोर बे लाम करे माथागो आइ लामा गाड़ी घोड़ा बो सिया कत हारपे सासा दागो दांगो अबन बाय दाबुतो मोटामोटी इरो वाति पान्ते खाइ रा तो गय इंगो गय फामाका दाबुतासो प्रॉब्लेम लावलिया जे इरो ताता माने इरो आलु फागो टमेटो फागो उंगाय बाबुलंनि मैगोथों लाइफां गांद्रै मुया मुखुमो जतो मानो इरो वाखान आ दखान जतो मानो इरो जे सरकार फाइमानि करे इरो मार्केट सेट ताङै माने आसुदरा सिनि गबि रोगनि बागै आसा हामका मार्केट सेट छोटा हिरो इएम सार राजेश त्रिपुरा बो ताङै रोफ्ले अच्छा इके तबो गत 5 বছর ओंगा इएम साइट गा हिंगाय अ 5 বছর तबो तो प्रार्थी घोषणा रे इलेक्शन दिग्लात नखा हिंगाय तबो जे निर्वाचन नङै मिनि भोट आनि भोट पाइसे बर इएम बा सरकार गठन खाइले एडिसियो हिंगाय तबो नों सुमुंगाय इएम राजेश त्रिपुरा निफ्राय प्रार्थी अंखायसा जा ना गत 5 বছর चालाहा आरो अन्य बरनो नों जाजा अबतो जोंथ जे सुंमानिखाय सार राजेश त्रिपुरा मांखायबो माने हानजाव मानि खबर फैसोंखाय बो 5 বছর जादा आरो 5 বছर उंखों आं बनखाय जतो खाबाय खुबाय हामजागो राजेश त्रिपुरा मांखाय जतो एलाकानि बुरबो बुरि बुरा रबो जतो बननो नायो गाय बिनि बाखाखै 5 বছর चामनि बाखाखै निनि परिवार हइते बा निनि व्यक्तिगत नों टाटा मांखा आं तो तामाने आं दाखुम मांखा खोदों मानजाक तोग मानजाक ओंखाय खोदों मां 2 बार मांखा ओंखाय रोनाय मानजाक आसुनो माननानै हामबाय जों कक सालाय माखा इबो आंसराय फुनिजरा इ पाखितिपुरा इ बाजार न आं नुमानि आइखौबो डक्टरनि कुंटाम बाजार के नुगो किन्तु ताबो फाइ नुफायके आं इरो तक बिल्डिं मा ओपन मार्केट सेट ताङो इरो रको मांस दुकान खयो इरो किन्तु जों ताक फुमो फैमानि बागै इरो दुकान दनेरो करेको सारि एवखांकै सन्दां खांकै इमो पुरा टी पइन्ट थाङो आं अनेक बार इनफाय लागि नुगो ओमफ्राय हामबाय आरो खायसे जों ताबोबाय कक सालायनाय अच्छा नील बुंता पारागो जे टीटीआईडीसी नि 2021 जे त्रिपुरा मुथाबाई चंगजाक त्रिपुरा मुथा महाराजा बाई चंगजाक ओ पार्टी 2021 निर्वाचन खयै सरकार 5 বছর गायफैखा तब निर्वाचन घोषणा रखा ओ निर्वाचन घोषणा ओ 5 বছর थानाय 5 বছর एडीसी चालनाय सरकार रक तमा उन्नयन के ननि पाखि पारागो जोंनि जे माने इ पाखिपारागो दाबो 25 বছর थांबानो परे जों कुनु मानसिया लामा परे रगो मेको थांगा फगो दाबो इ एडीसी सरकार 5 বছর खामानि परे दाबो इ सेट नुमाखा गाय लामा नबो दाबो आरसीसी दे सीसी खानानि अलरेडी रोकला फगो गाय तो इबो मोटामोटी क्राइसिस निया कारेन्ट दबले कारेन्ट थांगो फायो तो मेन टाउन अंगया थान बागै वाहि फेकाय कारेन्ट किसा प्रॉब्लेम हामबाय तापुगै साइमा तापुगै कक सालाय साइमांगा इ पारा पाखि त्रिपुरा पारागो बरं नि बागै आरो कायसा साइमांगा रास्ता बंनि जे हाबनाय रास्ता मो आगे किन्तु काचा रास्ता के नुमनि तबो इ छोलिं के पैजा इ छोलिंनि तबो एरपरे बनि सीसी रूट खेनेनि बागै अलरेडी प्रपोजल नापले पैजा अथच इलेक्शन डिक्लेरेशन दथनि बागै काम स्टप होइतो खरा इलेक्शन परिनो काम बंनि उन्नाय अबहायके साइमाका हामबाय जयाकारि नायटुंदि जों आं ताबक तो निबे 3 दिन काहा ताफुलजा ताबक आरो अन्य जायगा थांतोगो जे टीटीआईडीसी 5 বছর चालाय खामानि 5 বছर तमा डेभलपमेन्ट वार्क खेका अबनो चेरय नायनानि बागै आं नों लगे दङ नारियन त्रिपुरा हामबाय आं तब रयसा हाटायो सफायजा गंडा तयसारि फुरुंनि जरा नाखलमानि
তুই 3 দিন অংখা ইনকে গ্রাউন্ড রিপোর্ট TTATC 2021 যে সরকার গঠন খাইমানবার 5 বছর তবা ডেভেলপমেন্ট কাম খাইকা TTATC দি হাপাং রো ইনকে অবনতুই তাবক মডন জয় পারাগো হাপাইকা রইসাবাড়ি রাইমা PC হিনজাগো অর ও পারানি পরক আগিয়ক 2019 লোকসভা নির্বাচন আইপুগো অপারানি পরক খুব দংজা ইরো লামা মাইয়ানি বাগৈ বুট বয়কট গাनै খাইনানি নাইজাক এরপরে গাই EM সারফাইয় আইপুগো প্রতিশ্রুতি রফাইজাক যে অপারানি পরকনো লোকরংনো বুটরদি গণতন্ত্র আইন নংনি রাস্তা বা কালবার যেকোনো নংনি অংনাই অবহাইকিयै সাজাক দङ हिंके जों ताबक आं ताबक अबनि बागै रंनि 5 বছর बासुक जरा प्रतिश्रुति पालन खेमाका अबनति कक सालायनाय गायसा दङ ता खुब मालायका बंनि पारागो जों हामते हामैफाय फायदिनो इरो मालायका ओंखाय नों निनि पारा इरो दै पारानि बुंता मदनजय पारा मदनजय पारा BC गाय राइमा BC अच्छा थानाय 2019 या 19 नि आगियावसे परियो लोकसभा निर्वाचन बायफोरसो 24 अच्छा लोकसभा निर्वाचन बरक कैसा इरो भोट बयकट खाइनानि नियमजा गाय भोट बयकट खाइनानि हिंतनि अर प्रेस मिट के आंगायफु निजेर फैजा अपाराग आइफो बंनि लामा हामिया इमो गाय लामा हामिया BCPM 25 বছর সরকার के लामा हामिया एरपरे गाय BJP IPD सरकार फाइबो लामा हामिया हिनाय के अबनो EM सार फाइय प्रतिश्रुति रफाइजाक जे बंनो बंनि पारानि बरनो रास्ता प्लस कालबार तारो जत किसु उंनाय हिनाय इनके ताबक उंदो उंखा उंनि अबनो सुंनाय इनके आगे नक जे आइफुगो जे EM सार प्रतिश्रुति रय थामानि अ प्रतिश्रुति पारानि देखायका हामबाय नरमा सरंगते चैनल प्रतिश्रुति तो खाइका ये जे चिनी इरो तो एक कालबार माने 10 হইতে 15 বছর ধরে जों साजा इमा माने चिनी जाने टोटली लामा से बद्ध जों जानते कोनो हिंजानाय मतो चिनी जों परिस्थिति करै बिनि परे जों अनेक माने एक्स MP जे रेबती त्रिपुरा फार्स्ट बो MP मायास कांगो इरो फाइका ए लामा एमन परिस्थिति जाया जे माइ बवै फुनगलांखाबो माइ बवै फुन माने परे बना जों MP स्नाय होका কিন্তু বিনি পরে ঈদ তিসাপানাই রে কখলে ফেজিয়া কিন্তু EM স্যার যে 2021 প্রভাগরা নেতৃত্বে যে EM রাজেশ ত্রিপুরান EM স্নাই রহকা এই কালবার নম্বর কিন্তু जों যে MP বড়া जों বুট বয়কট খানা নাই যা খায়া কয়া খাইনানি হে जों তানে যত একদম লামাপুরা বঞ্চিত जों জুতা বাগে মাহিयो মানে থাঙ্গানি মতো চিনি পরিস্থিতি কरै जों EM স্যারনা সামানে লগে লগে ন ব কিন্তু जों প্রতিশ্রুতি রেখা যে নাও বুডুদি बहुत ठीक है ना कालबार ठीक है नहीं सका बिन परे जों ई कालबार बिन परे क्लब कालबार बो ठीक है का ए कालबार मांगे जों तमा आरो मुंसा चिनि उपकार हमखानबा चिनि कायसा साप्लाय गारा दङ कटर बबो 10 বছর ধরে के साजाक 10-15 বছর ধরে के साजा मदन जे पारा लामा करिनि हामिया किंतु EM सर जे ई लामा न ए कालबार न जो तेसना मान बागै तङ चिनि मदन जे ताबो ओ दीप12 जे गारा बबो ताबो हागै बोरिं खाय ताबो बबो काम खाय दङ तैनि बागै जों माने कारेन्ट बागै ताबो मोटामोटी सुबिदा दङ इनका बसकांबो जों आशा खायो जे EM सार बसकांबो जुदि मांग हांखले बा आरो सुनो नायनाय बनि बागै जों EM सारनो फुल सपोर्ट दं आमफ्राय ताकुबा कक सालायमांका बंनि जे MP बुटनि आगियो वाइसा बुट बयकट खने नंना माने ब EM सार जे कग्रो माने अकगनो लारखाय ने सायखाना रखा आं निजे फैजा आइफुगो कालबार खायजिया ओ रास्ता रक जतो आं फाइथाम फाइजा आइफुगो इनके ताबक तो रास्ता जतो हमका इट सोलिंग रजाक अथस पिस तो ग्याको पिस तो अंगनाते सोलिंगनि परेस पिस अंगो इनकेबा इनके तनुनि आं रयसाबारि राइमा BC मदनजय पारागो जतो रिपोर्ट लागै पैका इनका तनुनि कगा सुनो तंसिनाय स्रांजाति ग्राउंड रिपोर्ट आरो नाय आं स्रांजाति सपायका ताक आर कायसा जागा सपायका इमो एकoi पञ्चरतन BC इमो इ रोड हिंगाय शर्मा कॉलोनी रोड हिनो मौका रयसाबारि को गन्दासरा रयसाबारि थानाय रोड इनके इरो कायसा रास ब्रिक सुलिं खैजाक दंगो ओ ब्रिक सुलिं सब खायरका प्रायके खायगा अबनताबो इ पारानि रुपरुपे कक्सलायनाय अच्छा नि बुंता सिरामलिया ओ पारानि बुलिंताय शर्मा कॉलोनी पारा BC काय पञ्चरतन BC अच्छा ओ जे इट लिंक खैजाक नंनाय अब आगिरो खैजाक दे ना ताबक खैमन आगे तो कांग हिंके बो चिनि लामा के एकदम लामा हामिया के
25 বছর সিপিএম ni jugo pobono kuno nainai sarkar naya বিজেপি আইপিপি যে সরকার নায়া ইয়া 2021 সিমি এডিসি সরকার গতন হা চিনি ইএম বং এমডিসি বাসায় পাইমনি গো বং ইএম হা এরপরে কে জং বং বাই মালাইয়া ছালাই হা বং বচিনি লামানা জং থাং পাই হিমর কষ্ট ননু ইয়ে চিনি লামানা বং প্লেয়ার কেস নাম ইয়েরি হা তেসরাই যত পাকি পারানি পূর্ব বলং বাসায় হাই স্কুল আর যত চরাই রকম বদিন থাঙো কে সারিয়ে চিনি পারান যত সেরা মুখ্যম ফানাইফো দङ মুখ্যম পাইনিফো দङ পরিবার দङ পারা চিনি আরো প্রায় 70 পরিবার দङ কে চিনি থিয়া বল লামানি পাই অনেক অসুবিধা কে जों বড় সাইড স্কুল থানাইবো সময়ও ক্লাইয়া হার পিং থাङो কে স্কুলनि फेराव मा थाङो याबदि केन मान एसो चिनि इएम सारना जों साखथाय जोंबो सामदिनो चिनि इएम सारबो जों साखथाय बुंबो लामानो क्लियार खेरि हा हामबाय ताकुबाय कक्सलाइका जे एडिसि थानाय 5 বছর চালুই थानाय निनि इएम जाय थांजा राजेश सार बो बिनि चाइतो मुंबाय ए लामानो नि शर्मा कॉलोनी रूट जुनो पूर्व बलंबासा पञ्चरतन बिसि ताकजागाबो अरबो बाहायके बगनि एलाकानो आगि हारिपै नुगु आंनि जनो नुंजाग इमो लामा हारिपै एगो याथि चकलाय हाबमाया ओंगे ताबो ब्रो इएम सात खाइरमानि परियो ताबो तो जे कुनो समय एम्बुलेंस हइते निनि अंगो हइते बा हरगारि हंतै सुबिदा अंखायनि साइ खानारका जयाकारि तुंनि आं आरो अन्य जागा ताबो थांतुंगो नंगो रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांगे रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लाइबेनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथै रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बखलाय मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ पानमलिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 8787831/8258919171/811993854 8